बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिन से एक खबर की बाज़गश्त हम सुन रहे हैं और वो खबर ये कि शायद फ्रांस की एक कंपनी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि आज से 1400 बरस पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। उलमाए कराम ने, मुफ्तियान दीन ने, अवामुन नास ने इस खदशे का इजहार किया कि ये मुमकिना तौर पर कोई फितना हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है, इसलिए कि फ्रांस से दीन इस्लाम के मामले में किसी भी तरह की खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। एक ऐसा मुल्क है जहां बार बार हिजाब पर पाबंदी आयद की जाती रही है, एक ऐसा मुल्क है जहां इस बात की हौसला अफजाई की जाती रही कि तौहीन आमेज खाके बनाए जाए। कुरान मजीद को नजर आतिश किए जाने के वाकयात के हवाले से भी ये मुल्क बदनाम है। तो एक ऐसा मुल्क, उसकी एक कंपनी अगर कोई ऑडियो रिलीज करती है और ये कहती है कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग है, जो हमने माजी में जाकर किसी फुटप्रिंट के जरिए वो ऑडियो हासिल की है, या जो हवा में आवाज़ तहरील हो जाती है हमने उसको रिट्रीव किया है और ये आवाज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब कर दी जाती है, तो क्या उम्मत मुस्लिमा उस ऑडियो को कबूल कर लेगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद उसी तरह की मजीद ऑडियोज लाई जाए जिससे दीन का, शरीयत का और इस्लाम का नुकसान करने का किसी तरह का कोई इरादा हो? तो चूंकि ये दीन की बका का मामला था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला था, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इस मामले को फ्रांस जाकर इसकी तहकीकात की जाए। फ्रांस में मुहक्किकीन से बात करके, फ्रांस में सहाफ़ियों से बात करके, फ्रांस में जो ऑडियो विजुअल की तहकीक के इदारे हैं, फ्रांस में जो बाकी तहकीकाती एजेंसीज हैं, उनसे राबिता करके मालूम किया जाए कि क्या वाक़यतन ऐसा कोई काम हो रहा है या नहीं। मैं बहुत वसूख से ये खबर आपसे शेयर कर सकता हूँ कि अब तक फ्रांस में किसी सतह पर, ना सरकारी सतह पर, ना निजी सतह पर, ना किसी कंपनी की सतह पर, ना इनफरादी सतह पर ऐसी कोई कोशिश हुई है कि खुतबा हज्जतुल विदा को रिकॉर्ड किया जाए। क्या इससे कबल आपने कोई ऐसी बाज़गश्त यहाँ पेरिस की हवाओं में, फजाओं में सुनी थी कि कोई ऐसी आवाज़ जो हमारे प्यारे आका से मंसूब हो उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। अपने लंबे अरसे तक आपकी जो आवाज़ें हैं ना, उनको कैप्चर करने का अभी तक कोई जो है ना वो यहाँ पे सामने नहीं आया। जब भी हम में से किसी को भी ऐसी कोई खबर मिलेगी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक में, उनकी मुबारक आवाज़ में कोई रिकॉर्डिंग आ रही है, हम सब जज्बाती तौर पर ज़ाहिर है उससे एक वाबस्तगी महसूस करेंगे, लेकिन इसकी तह तक पहुंचना ज़रूरी था कि क्या ये मुमकिन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सके, और क्या ये मुमकिन है कि फ्रांस ऐसी कोई तहकीक करे कि माजी में आवाज़ों को रिकॉर्ड किया जा सके और वो सबसे पहले फैसला करे कि नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, खुतबा हज्जतुल विदा को रिकॉर्ड करना है। तो हमने फ्रांस पहुंचकर तहकीकात की, वहाँ सहाफ़ियों से बात की, मैंने वहाँ से इब्तिदाई वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस फितने की सरकूबी के लिए अपना किरदार अदा किया। परवरदिगार ने हमें ये तौफीक दी, मुंतखब किया। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र कि हम उस जगह से जहां से इस फितने के आगाज की कोशिश की जा रही थी वहां जाकर इसका रद्द किया, और हमने आपको बताया कि अब तक फ्रांस में ऐसी कोई तहकीक नहीं की गई, ना ऐसी कोई कोशिश की गई है, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी आवाज या ऐसी कोई रिकॉर्डिंग आती है तो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। फ्रांस में किसी भी तरह की कोई कंपनी, किसी तरह की ना कोई इनफरादी कोशिश कर रही है, ना कोई इज्तिमाई और कौमी या नेशनल लेवल पर कोशिश की जा रही है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक में खुतबा हज्जतुल विदा को रिकॉर्ड किया जाए। किसी भी तरह की आने वाले बरसों या आने वाले दिहाइयों में कोई भी रिकॉर्डिंग अगर सामने आती है तो वो महज प्रोपेगेंडे पर मबनी होगी, वो महज एक साजिश होगी, वो महज एक गलत बयानी और झूठ होगा। मैं समझता था कि इस नाजुक तरीन मरहले पर अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है, और फ्रांस जाकर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर कहूँगा कि जिन लोगों ने इस खबर को आगे फैलाया या जिन लोगों ने इस खबर का दावा किया, किसी की भी नीयत और किसी की भी इश्क या मोहब्बत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। किसी को भी अगर ये मालूम होगा कि ऐसी कोई रिकॉर्डिंग आ सकती है या आ रही है तो इब्तिदाई रद्द-ए-अमल अकीदत का और मोहब्बत का ही होगा, लेकिन जब आप ताने बाने मिलाएंगे, जब आप कड़ियां मिलाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये फ्रांस एक ऐसा मुल्क वो क्यों ऐसा करेगा कि सिर्फ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کرے. اگر ایسی کوئی ٹیکنالوجی مارز وجود میں آ بھی جائے تو پہلے یہ ہوگا کہ 1 گھنٹہ پہلے جو کسی نے گفتگو کی ہے اس کی آڈیو کو ریٹریو کیا جائے, 1 دن پہلے, 1 سال پہلے, 100 سال پہلے, اور پھر ظاہر ہے ان کا انتخاب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس معاملے میں منفی کردار ادا کرتے چلے آئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ فرانس میں اس طرح کا کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا, فرانس میں ایسی کوئی تحقیق نہیں ہو رہی. میں مصدقہ طور پر علل اعلان پوری ذمہ داری کے ساتھ امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہوں, یہ خبر دے رہا ہوں, فرانس میں تحقیقات کرنے کے بعد, یورپ میں تحقیقات کرنے کے بعد, مختلف متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کی ریکارڈنگ کی کوئی آفیشیل یا غیر آفیشیل کوشش نہیں کی جا رہی. ایسی کوئی بھی کوشش کی جاتی ہے, ایسی کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے یا منظر عام پر آتی ہے تو امت اس بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لے کہ یہ فیک ہوگی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ ایسے نازک مرحلے پر, کہ ایسے نازک موڑ پر کہ آپ تک تحقیقات کر کے یہ بات صرف جھٹلا نہ دیا جائے عام طور پر, کہ سائنسی اعتبار سے بھی اب تک کوئی ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے کہ پرانی آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکے. اس پر مزید بھی انشاءاللہ میں تحقیقاتی ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن اب تک کی جو تحقیقات کا کرکس تھا, جو اب تک کی تحقیقات کا خلاصہ ہے, وہ یہ کہ سائنس اب تک اس قابل نہیں ہوئی کہ پرانی کسی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکے. اس سلسلے میں کچھ چیزیں, کچھ ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی. ایک مصر کی ممی کی آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی اس بات کا اندازہ لگا کر کہ جو اس کے ووکل کارڈز ہیں یا جو اس کی نسیں ہیں یا اس کی رگیں ہیں ان کا سائز کیا ہوگا اور ان کے مطابق اس کی آواز کیسی ہوگی, اس کو ری جنریٹ کرنے کی کوشش ضرور کی گئی, لیکن کوئی آواز ریٹریو نہیں کی جا سکی. اس پر تحقیقاتی ویڈیو ضرور میں آپ سے شیئر کروں گا, لیکن اب تک کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تک کوئی ایسی کوشش کامیاب نہیں ہوئی کہ ماضی کی کسی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکے, اور اس سلسلے میں کوئی کوشش کی ہی نہیں جا رہی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کو اور خاص طور پر خطبہ حجت الوداع کو ریکارڈ کیا جائے. تو اپنی آنکھیں, اپنے کان کھلے رکھیے کسی بھی سازش کے حوالے سے, کسی بھی فتنے کے حوالے سے. میں پھر کہتا ہوں, جن لوگوں نے یہ خبر دی, جن لوگوں نے دعویٰ کیا, ان کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر کوئی خبر سنی اور اس کو انہوں نے آگے منتقل کر دیا, لیکن میں نے تحقیق کے بعد آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجت الوداع کی ریکارڈنگ کرنے کی کوئی بھی خبر, اس میں کسی بھی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے.